यानी मिसाल के तौर पर कोई बंदा है वो ख़रीदना चाहता है 12 पैनल, जो कि वो सोच रहा है कि 1.5 टन के 2 एसी है वो उस पर आराम से चलाएगा, लेकिन वो चलती नहीं है। 500 पीवी का है, आपने ऑलरेडी लिया है और आपके पैनल्स है 12, तो 12 से अच्छे है उसको उससे 4 हटाओ और 8 लगाओ, क्योंकि वो 6+6 से सिर्फ सिंगल सीरीज़ 8 भी ज़्यादा पावर देगा। उस पर आप अगर 12 लगाओगे तो 2 एसी नहीं चलाएगा, वो फजूल है। उससे अच्छा है आप 8 ही लगाओ सिंगल सीरीज़ में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद साहिब। आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी अपने इन्वर्टर सोलर लगाने का प्लान कर रहे हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो एसी लगाने के लिए या अपना लोड पूरे घर का लोड चलाने के लिए सोलर या फिर इन्वर्टर ख़रीदने का सोच रहे हैं, उसके लिए मैं एक एडवाइस देना चाह रहा हूँ। ख़रीदने से पहले आप लोगों को इन्वर्टर में कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात इन्वर्टर में, आपको इन्वर्टर ख़रीदने से पहले उसका पीवी मैक्सिमम पीवी लोड चेक करना है कि वो कितना पीवी जो सोलर से मैक्सिमम लोड आ रहा है कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना ज़्यादा वो ले सकते हैं। हर एक पैनल में मैक्सिमम 53 वोल्टेज होता है, तो पीवी जो है पीवी वोल्टेज मैक्सिमम पीवी वोल्टेज आप उधर अगर लिखा होता है 450 या 500 या फिर अगर वहाँ पे जो भी लिखा होता है आपको उसके हिसाब से इन्वर्टर लेना है। जैसे मिसाल के तौर पर एक पैनल जो है आपका 12 पैनल का सोच रहे हो, आप 12 पैनल आपने ख़रीद लिए और 12 पैनल को आप 53 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जितना बनता है 600-650 वो उसका पीवी लोड हो गया। तो अगर आपके इन्वर्टर में पीवी लोड 450 या 500 है तो वो 12 पैनल्स को एक ही सीरीज़ में बर्दाश्त नहीं कर पाता, आपको 6+6 का लगाना होता है। यानी आपको 2 सीरीज़ लगाने होते हैं उसके, जो कि आपकी पावर है जो 12 पैनल से आपको जितना पावर मिलना चाहिए, जैसे 7 किलोवाट पावर से 12 पैनल से आपको मिलने चाहिए, वो मिलते नहीं हैं, वो आपको कमती मिलते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होता है कि अगर मिसाल के तौर पर एक इन्वर्टर है जो कि 450 से 500 पीवी मैक्सिमम पीवी तक लोड बर्दाश्त कर सकता है, तो वो उस पर आप मैक्सिमम 8 पैनल लगा सकते हो। हर एक इन्वर्टर में पीवी मैक्सिमम पीवी लोड लिखा होता है जो कि 450 से 500 वाट तक होता है, और उस पर आप 8 पैनल लगा सकते हो एक सीरीज़ में। अगर आप 8 पैनल से ज़्यादा लगाना चाहते हो तो आपको या तो 8+8 16 लगाना होगा या फिर 6+6 12 लगाना होगा। 6+6 8+8 ऐसा कुछ लगाना होगा आपको, 2 सीरीज़ में लगाना होगा। तो उसका आपको प्रॉब्लम क्या मिलता है कि आपको जो पावर मिलनी चाहिए वो आपको मिलता नहीं। यानी मिसाल के तौर पर कोई बंदा है वो ख़रीदना चाहता है 12 पैनल, जो कि वो सोच रहा है कि 1.5 टन के 2 एसी है वो उस पर आराम से चलाएगा, लेकिन वो चलती नहीं है। उसका मेन वजह यही है 6+6 का जो लगाता है, जिसका जो वो वोल्टेज मिलता है उसको मिलना चाहिए वोल्टेज, वो उसका कम वोल्टेज मिलेगा। यानी मिसाल के तौर पर एक पैनल का 50 या 53 वोल्टेज उसको मिल रहे हैं, तो वो पीवी 6+6 का अगर वो लगाते हैं तो 6 वोल्टेज ही आपको मिलेंगे, यानी 300 वोल्ट मिलेंगे। आपके जो इन्वर्टर है मैक्सिमम 450 से 500 वोल्टेज उसको चाहिए अपनी पूरी एफिशिएंट को, लेकिन उसको मिल रहे हैं 300 वोल्ट। करंट उसका ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 2 सीरीज़ लगे हैं, करंट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उससे उसका परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। अगर आप ये 12 को एक ही सीरीज़ में लगाएंगे तो 53 मल्टीप्लाई 12 करो तो उससे बनते हैं 600, जो कि आपका इन्वर्टर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस ज़्यादा देगा, लेकिन वो आपके इन्वर्टर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो जल जाएगा। इसलिए एक सीरीज़ में वो नहीं लगा सकते। उससे सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको एक ऐसा इन्वर्टर लेना चाहिए जिसके पीवी मैक्सिमम हो। आजकल जो मैक्सिमम पीवी के साथ जो इन्वर्टर आ रहे हैं, ऑफ ग्रेड इन्वर्टर का मैं बोल रहा हूँ, हाइब्रिड इन्वर्टर का नहीं बोल रहा मैं। ऑफ ग्रेड इन्वर्टर जो मिलते हैं 30 से 40 हज़ार में, उसकी जो पीवी मैक्सिमम पीवी है वो 550 से 600 वो बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी इसका मतलब कि 10 पैनल्स आप आराम से एक ही सीरीज़ में लगा सकते हो।
تو اگر آپ 10 پینل ایک سیریز میں لگاؤ گے تو وہ آپ کو آرام سے 2 اے سی 1.5 ٹن کی 2 اے سی چلا دے گا، کیونکہ اس کی پاور کنزمپشن وہ پاور ایفیشینسی زیادہ ہو جائے گی، وہ پاور زیادہ لے پائے گا پینل سے وہ انورٹر۔ تو آپ کو جب بھی کوئی انورٹر لینا ہے تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ اگر مثال کے طور پر آپ 16 پینل لگانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ پی وی 450 سے 500 لے سکتے ہو، 8+8 میں لگاؤ، 2 اے سی چلاؤ اس میں۔ لیکن اگر آپ سوچ رہے ہو 8 پینل کا 12 پینل کا، تو 12 پینل سے سب سے اچھا طریقہ ہے 10 پینل کا۔ 10 پینل آپ سیریز میں لگاؤ، ایک ہی سیریز میں 10 پینل لگاؤ، اور اس سے آپ 5 کلو واٹ 5.5 کلو واٹ تک آپ وہ پاور لے سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ اس کے مقابلے میں 12 پینل سے لگاتے ہو، اس سے آپ کو ملنا چاہیے 7 کلو واٹ، لیکن وہ 7 کلو واٹ آپ کو ملتا نہیں ہے، وہ اس سے کم ملے گا۔ وہ اس سے اس لیے کم ملے گا کیونکہ آپ جب بھی 12 لگاتے ہو، وہ 12 سیریز میں آپ نہیں لگا سکتے، 6+6 میں آپ کو لگانا ہوگا، اور وہ 6 جو آپ سیریز میں 2 سیریز میں لگاتے ہو تو وہ آپ کا وولٹیج جلدی لو ہو جائے گا۔ آپ جب بھی لوڈ ڈالتے ہو اس پہ تو وہ اس کا وولٹیج جو ہے وہ جلدی لو ہو جائے گا، اور انورٹر اس کو ٹرپ کر دے گا، یعنی 160 170 پہ وہ انورٹر ٹرپ ہو جائے گا وولٹیج، اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے اچھا ہے اگر آپ جو ہے انورٹر آپ کا 450 سے 500 پی وی کا ہے، آپ نے آلریڈی لیا ہے، اور آپ کے پینلز ہے 12، تو 12 سے اچھے ہے اس کو اس سے 4 ہٹاؤ اور 8 لگاؤ، کیونکہ وہ 6+6 سے صرف سنگل سیریز 8 بھی زیادہ پاور دے گا۔ وہ سنگل سیریز جو 8 آپ لگاتے ہو، اس سے آپ 4500 واٹ یعنی 4.5 کلو واٹ تک بجلی الیکٹریسٹی آپ لے سکتے ہو۔ لیکن جو 6+6 آپ لگاتے ہو، اس سے آپ 3500 واٹ تک یعنی 3.5 واٹ تک بھی نہیں لے سکتے۔ جب بھی وہ 3500 واٹ تک پہنچے گا، اس کا وولٹیج 170 180 آ جائے گا، جو کہ آپ کا انورٹر جو ہے وہ اسے ٹرپ کر دے گا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب بھی آپ انورٹر لیتے ہو، اس کا پی وی لوڈ چیک کرو، اگر اس کا پی وی لوڈ 550 سے 600 واٹ ہو تب آپ 8 بھی لگا سکتے ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ای سی چلاتے ہو تو 8 لگا سکتے ہو، اگر 2 ای سی چلانے کا تو آپ 10 بھی لگا سکتے ہو، کیونکہ وہ ہینڈل کر سکتا ہے 10 پینلز کو۔ اور اگر آپ کا انورٹر 450 سے 500 پی وی میکسیمم پی وی لوڈ ہو آپ کے انورٹر کا، تو وہ سنگل سیریز میں 8 پینل سے زیادہ نہیں ہینڈل کر سکتا۔ اس پہ آپ اگر 12 لگاؤ گے تو 2 ای سی نہیں چلائے گا، وہ فضول ہے۔ اس سے اچھا ہے آپ 8 ہی لگاؤ سنگل سیریز میں، 12 لگانا بالکل فضول ہے۔ اور اگر آپ 2 ای سی چلانا چاہتے ہو تو آپ کو 8+8 یعنی 16 لگانا ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو انفارمیشن پسند آئی ہو۔ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہو، سوال ہو تو کامنٹس میں بتا سکتے۔ تھینک یو۔